좁은 땅덩어리에 수많은 사람들. 하루 종일 쉬지 않고 일해도 하루 일당 4,000원을 벌기도 힘든 나라 벵글라데시. 기차 왔는가 봐. 이네. 기차가 왔나? 가는 곳마다 사람들로 넘쳐나는 이곳에 온 지도 올해로 10년째입니다. 아픈 사람을 치료해주는 의사, 바로 제 직업입니다. 거기에 한 가지를 더한다면 가난하고 아픈 사람들을 치유하는 일에 우선순위를 두고 있다는 것이죠. गरीब मानुस 500টাকা করে 진찰 침대가 없어서 그런데 원래 이렇게 딱 눕히면 잘 와요. 네. 점점 커지죠? 더 커지죠? 네. 기같이 아가미까 프리 오퍼레이션 거래. 아가미까 불버리 됐던. টাটা দেন জায়গা 작은 저의 손길이 누군가의 힘이 될 수 있다면 그것만으로도 충분히 행복합니다. 한반도의 70%에 불과한 땅덩어리. 그 안에 1억 5천만 명이 살고 있는 곳, 벵글라데시입니다. 수도 다카에서 1시간을 더 들어가면 가지뿔에 도착하는데요. 국내 7개 기독교 병원 후원으로 운영되는 이 병원이 제가 근무하는 곳입니다. 규모가 그리 큰 편은 아니지만 벵글라데시에서는 꽤 큰 병원에 속한답니다. 하루에 방문하는 환자 수만 좋게 200명은 넘습니다. 나는 안 먹었어요. 우리 안 먹었어요. एक्से করছি আজকে মনে করেন আমার আজকে एक्से করছি एक्से করে ধরা পড়ছে তো ভাঙিয়ে গেছে সব কিছু আগে ভাঙছে না বুঝছেন এই কারণে আমরা আসছি না আমার গরিব তো টাকা পয়সা লেগে আইতে পারি 새벽부터 기다렸다는 이 할아버지는 대기 번호는 77번. ব্যথা আর পেটের প্রচণ্ড ব্যথা। এই ব্যথায় মানে আমি ডাক্তার মেডিকেল সমস্ত ফেল করে দিচ্ছি। দেওয়ার পরে এখানকার নাম শুনে আমি এখানে আসি। 병원의 원장이자 외과 전문의인 저는 꼴람똘라 병원으로 온 지 꼭 10년째입니다. 아침부터 병원이 시끌벅적합니다. 아이를 찾아 울먹이는 엄마부터 사람들의 부축을 받으며 간신히 걸어오는 사람들까지. 자동차와 인력거가 연쇄적으로 부딪히면서 많은 사상자를 낸 모양입니다. 아이가 다칠까봐 품에 안고 떨어졌다는 엄마는 온몸이 상처투성입니다. 차로가 잘 정비되지 않는 벵글라데시에서는 이런 추돌 사고가 자주 발생합니다. 사고 현장에서 뒤늦게 병원으로 온 아이는 상처가 꽤 심각합니다. 턱이 깊게 찢어져 출혈이 심한 상황. 서둘러 응급처치를 합니다. 한번 사고가 날 때마다 사상자의 숫자도 많아 좁은 응급실은 늘 북새통을 이룹니다. 스캔 스테플러예요. 스캔 스테플러. 본래 피부 응급실이라고 해봤자 침대 몇 개가 전부. 그 흔한 산소호흡기 하나가 없습니다. 그래도 환자들을 누일 공간이 있다는 것만으로도 다행이죠. 응급실에 장비가 아무것도 없죠. 좀 부끄럽지만 현실이죠. 그 심장이 갑자기 멈췄으면 심장을 이렇게 전기 충격 해가지고 살리는 기계 그런 거 없고. 어느새 줄지어 앉은 환자들. 서둘러 진료를 시작해야 합니다.
দিলাম আর তারপর বাইরে থেকে বাহির থেকে এই দুইটা আমাদের ওই নিচে 21 নম্বর কার্ড দিয়ে দিছি একটা রিসিপ্ট দিয়ে দিও আর বাকি টাকা এই যে মা হাগর ভিতর কেটে গেছে হ্যাঁ ভিতরে এই যে মারি দাঁতে 이렇게 하겠자고 이렇게 막 카메라를 만지고 이렇게 막 এখানে আমরা শুনছি যে ভালো কাজ করা হয় তাই 이 환자는 병원까지 오는데 반나절이 걸렸다고 합니다. 겉으로 봐선 어디가 아픈지 모르겠죠. মানে গরিব মানুষ আমার স্বামী রিস্কা চালায় আমি চাকরি বাকরি করতে নেই গলার সমস্যা নেই চাকরি বাকরি করতে পারি না 돈이 없어 치료를 못했다는 그녀는 화상 환자였습니다. 화상이 가장 치료하기 힘들어요. 본래대로 이렇게 돌아오지는 못해요. 그런데 이 사람은 이제 문제가 이렇게 당기는 거죠. 이 턱을 들면은 그래? 이 턱을 들면은 입이 벌어지고 당기고 보기도 싫고 그래서 항상 이걸 자꾸 가리잖아요. কোথায় অপারেশন করতে যাচ্ছে সব দিকে আমি তো আমার টাকা পয়সা নেই গরিব মানুষ কোনো জায়গায় আন্তরিক করিনি আপনারা যেটা ভালো মনে করেন 정상적인 생활을 위해서는 수술이 꼭 필요한 상황. 가난한 정도에 따라 3단계부터 5단계까지 이렇게 나눠가지고 매우 가난하면 이쪽에 베리 푸어 이쪽이고 이제 그럼 혜택이 뭐예요? 이제 매우 가난하면 뭐 그냥 다 그냥 그러니까 무료로 주는 거죠. আমি এত খুশি যে আমি কি বলবো না আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না আমার খুবই ভালো লাগতেছে আমার মনে হয় না যে আমি 사람들의 차가운 시선 때문에 외출조차 못했다고 합니다. আমার ভিতরে খুবই কষ্ট আমি কি সুন্দর আছিলাম মনে এই জীবনটা এরকম হয়ে গেছে স্বামীর কাছে আদর পাইনি আমি কেউ আদর পাই না শ্বশুর শাশুড়ি দেখতাম না বাচ্চা আছে আমি বাচ্চা পালাইতে এই যে বাসায় চিকিৎসা আশা করি 수술 후 달라질 그녀의 모습, 저도 기대됩니다. 병원을 찾는 환자들은 하루 200여 명. 가난할수록 더 빨리 진료받을 수 있습니다. 다른 병원에 비해 진료비가 10분의 1. 더 가난한 사람들은 이마저도 무료인 경우가 많습니다. 한국 돈 한 100만 원 정도 매출이 돼요. 100만 원 매출. 예. 그것도 병원이 하루에 100만 원 매출이면 엄청 적은 거 아니에요? 정말 한국 개인 의원도 안 되는 거예요, 아직. 적은 진료비지만 그마저도 가짜 돈, 즉 위조 지폐로 지불하는 사람들이 많습니다. কাগজ এটা কইলো স্যার কাগজ অনেক আসে প্রতিদিনই আসে কিন্তু ধরা পড়ে আবার হ্যাঁ এই করে দেয় পাঁচ করে বা পাঠাই দেয় আর কি 이 돈들이 다 위조 지폐입니다. 500달러짜리 이거는 한국 돈은 7,500원이거든요. 옛날에는 가짜가 오면 직원이 아주 곤란한 거 이 사람이 자기가 이제 7,500원 물어내잖아요. 자기 하루 일당이 7,500원이 안 되는데 자기 한 번 잘못 받아 7,500원보다 이 사람이 내 앞에 와가지고 막 죽는 소리 해요. 그래가지고 내가 불쌍해가지고 내 호주머니 돈 꺼내주고 바꿔주고 이랬어. 근데 그것도 너무 많으니까 저도 이제 감당이 안 되는 거예요. 그래가지고 이제 기계 사고. 일주일에 한 번 오전 진료를 마치면 병원 밖으로 향합니다. 기차 왔는가 봐. 이네. 기차가 왔나? 언제나 사람들로 넘쳐나는 기차역은 조금만 늦어도 눈앞에서 기차를 놓치는 낭패를 경험하죠. 기차역은 가난한 사람들의 생활의 터전이기도 합니다. 아이들은 철로를 돌며 주워 모은 페트병으로 끼니를 해결하고 기차역을 집삼아 생활하는 사람들도 점점 늘고 있습니다. 기차가 도착하자마자 역은 순식간에 거대한 인파로 변해버립니다. 운 좋게 열차에 몸을 실은 사람들이 있는가 하면
지붕에 올라 무임승차를 시도하는 사람들도 태반입니다. 다행히 저는 일찌감치 기차에 몸을 실었죠. 게다가 운 좋게 앉아서 갈 수 있는 자리까지 얻었습니다. 벵갈라데시로 온 지 올해로 10년. 세계 최빈민국 벵갈라데시. 고개를 돌릴 때마다 쓰레기가 넘쳐나는 곳이지만 저는 이곳이 좋습니다. 군의관 복무 시절 우연히 꼴람똘라 병원을 알게 됐고 외과 의사가 꼭 필요하다는 그 말에 이끌려 가족들의 반대를 무릅쓰고 이곳에 왔습니다. 기차 위에 탄 아이들. 외국인인 제가 신기한가 봅니다. 얘들이 벌써 돈 맛을 알아가지고 20타카 달라. 티셔츠 이거 살단 달라. কিরকম হবে এটা ঠিক করবা? স্যার শীতে মরি সিরে গেছে এখানে পেশায় দিয়ে দিছি। 얘는 좀 깜짝하게 생겼어. 일주일에 한 번 병원을 등지고 나서는 곳은 수도 다카 인근에 위치한 빈민촌입니다. 물 반, 쓰레기 반으로 가득 찬 강. 그 강을 건너면 강가를 애들로 형성된 빈민촌의 모습을 드러냅니다. 지저분하고 불결한 곳이라 생각할지 몰라도 이곳 또한 사람들이 사는 곳입니다. 골목을 돌아 들어가면 반갑게 맞아주는 사람들이 있는 곳이죠. 마을의 유일한 우물터는 수십 가구의 사람들이 함께 먹고 씻고 생활하고 있습니다. 길모퉁이의 폐허, 과연 뭐하는 곳일까요? 이게 학교예요. 참. 이게 학교라니 참 기가 차죠. 변변한 책상도 의자도 없지만 아이들에게는 없어서는 안 될 학교입니다. মোট এখন 28 জন আছে 28 জন 아이들은 이제 행복하게 보이는 거죠. 천진난만하니까 잘 사는 나라랑 뭐 행복 편안한 거에 대한 어떤 혜택을 누려보지 못했으니까 그냥 이게 자연스러운 줄 알고. 동네 한 바퀴를 돌다 보면 이제 본격적인 임무가 시작됩니다. 집집마다 아픈 사람들이 한 명, 두 명 모여들기 때문이죠. মাইকো মাইরে দিয়ে গেছে এখন গরিব মানুষ চিকিৎসা করে 부러진 뼈를 방치해두면 자칫 영원히 걷지 못할 수도 있습니다. 한 달 정도 됐는데 한 번 더 엑스레이 찍어 보면 좀 붙어가는지 볼 수 있을 것 같아요. 돈이 없어서 알지 못해서 고통도 참아야 하는 이들에게 다시 일어설 수 있는 기회를 주고 싶습니다. 꼬람돌라 모바일 가지뿌 버리 아셔 띠같이 발로 닦고. 가난을 해결해 줄 수는 없겠지만 질병의 고통에서 해방시켜주는 일, 이곳에서 제가 해야 할 일입니다. 탈장 증세를 보이는 꼬마 아이. 더 늦기 전에 수술을 해야 하는데요. 진찰 침대가 없어서 그런데 원래 이렇게 딱 눕히면 잘 와요. 내가 장이 음낭으로 내려와 음경이 비대해지는 일명 음경 수종이라는 병입니다. 괜찮아요? 예. 잡아배라코 잡아 노말. 방치하면 위험하지만 아직 끼겠죠. 초기에는 간단한 수술로도 쉽게 치료할 수 있습니다. 여기를 수술해가지고 이게 딱 막아주면 이게 안 내려와요. 이게 안 그러면 이게 점점 커져 나중에 이만큼 돼요. 장이 다 빠진다는. 그래서 수술해야 되는 거예요. 수술 안 하고는 다른 방법이 없어요. 디같이 아가미카 프리 오퍼레이션 거리죠.
আগামীকাল বুধবারে যেতেন না আপনার আমি মনে করেন খুশি হলাম ধন্যবাদ আপনার নমস্কার দোয়া করি আমরা আল্লাহ ইয়া করবেন 유난히 땀이 많은 제 옆에서 연신 부채질을 하는 이 여인의 정체가 궁금하시죠? 다 그럴 만한 사연이 있습니다. 2년 전 제가 이 아이를 무료로 수술해줬기 때문이죠. অপারেশনের আগে এই যে এইভাবে করে লাগিয়েছেন এইভাবে এমনি লাগিয়েছেন এমনি এই যে ডেনাটা এই নিউজতে করে এইভাবে আসেন এমনি আসেন খুশি দোয়া করছি না অনেক দোয়া করছি ফ্রি করাইছে 50,000 টাকা লাগলো হইলে ফ্রি করাই আনছি আল্লাহ মনে করেন না লাগে দোয়া করছি না যারা ভালো হয়েছে আর দোয়া করে 아직 한창 성장기인 이 아이에게는 몇 번의 수술이 더 필요합니다. এখানে আরেকবার করে দেব এখানে আরেকবার করে তুলতে হবে আরেকবার আসেন 20 তারিখ পরে আসেন 이렇게 무료로 이렇게 돌아다니시면서 해주시는 이유가 있으세요? 제가 이제 그러려고 여기 왔잖아요. 그런 목적으로 여기에서 지금 10년 동안 살고 있었죠. 이 사람들이 뭐 가진 게 있겠어요. 그래 무료로 이렇게 수술할 수 있는 또 시간이 또 저한테 주어진 것이 감사하고 이제 그동안에 최선을 다해서 하는 거죠. 누군가에게 꼭 필요한 존재가 될 수 있다는 건 감사한 일이죠. 다음 날 이른 아침부터 병원을 찾아온 손님은 어제 빈민촌에서 만났던 꼬마아이입니다. জানে ওই যে ডাক্তারের কাছে আইবার লাগে আমি খুশি হই পাগল হ্যাঁ আগে প্যান্ট শার্ট পিন দিয়ে রেডি হইছে ডাক্তারের কাছে আইব 수술 준비가 시작됩니다. 녀석 잔뜩 긴장한 것 같죠? 정전이에요 정전 이렇게 수시로 정전이 됩니다. 낯선 수술대에 혼자 누워있으니 겁도 날만하죠. 울려고 그래 울 것 같아 울지 마 수술실에 들어오니까 겁나죠 당연히 수술은 그리 어렵지 않습니다. 늘어난 장을 절단한 후 음낭으로 빠져나오지 못하도록 구멍을 막아주면 되는데요. 아이가 정상적인 생활을 하려면 수술은 불가피한 상황. 과연 이 아이는 수술을 무사히 마쳤을까요?